अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ आ गए हैं। हमारा नेक्स्ट सेशन जो है ये 6 सेशन है और 6 सेशन में हम अप्रोचेस टू सोशल प्रॉब्लम और सोशल चेंज 2 टॉपिक्स कोशिश करेंगे कवर करने की। अच्छा, पिछली हुई क्लास में हमने सोशल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था कि सोशल प्रॉब्लम क्या होते हैं, सोशल और सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम में डिफरेंस क्या होता है। हमने इसके पॉलिसीज एंड एटीट्यूड्स किए कि क्या होते हैं और साथ में हमने कॉजेज भी किए और कुछ हमने प्रॉब्लम्स आपको स्लाइड्स दिखाई जिसमें दुनिया के जो मसले हैं वो हमने बताया। अब ये अप्रोचेस टू सोशल प्रॉब्लम्स क्या है? अप्रोचेस टू सोशल प्रॉब्लम्स ये है कि ये बताता है, ये मतलब इसके अंदर डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट ने, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स ने, डिफरेंट लोगों ने सोशल प्रॉब्लम्स को अलग अलग नज़रों से देखा, इनकी वजूहात बताई क्यों होते हैं मसले, और फिर वजूहात बताएं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताएं, और फिर बताया कि उसको कैसे सॉल्व किया जाए, सॉल्यूशंस की बात की। ठीक है, हम अब तक जो हम बात करते आ रहे हैं वो सिर्फ थियोरी की बात थी ना। अब अप्लाइड सोशियोलॉजी में हमने क्या कहा था, अब सॉल्यूशन शुरू हो जाएंगे। अब जो आपका अगला सेमेस्टर है वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन के बेस पर होगा। तो हमने ये कंप्लीट कर लिया है। मैं अप्रोचेस की तरफ डायरेक्ट जा रही हूँ। ठीक है, ये वही हैं सारी स्लाइड्स जो हम पिछली क्लास में हमने ये कवर की। ठीक है, अच्छा, अप्रोचेस जो है उसके अंदर हमारे 3 पर्सपेक्टिव्स हमने किए थे फर्स्ट सेमेस्टर में। तो याद होगा, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव किया था, इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव किया था और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव किया था। अच्छा, हर अप्रोच के लोग जो हैं उन्होंने अलग अलग अंदाज से जो है वो उसको देखा है। तो टोटल 6 अप्रोचेस हैं। वे कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच 2 हैं, इंटरैक्शनिस्ट अप्रोच में 1 है और फंक्शनलिस्ट अप्रोच में 3 है। ठीक है, तो ये टोटल 6 हो गए। तो हम पहले कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच करते हैं। जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वालों ने जो सोशल प्रॉब्लम्स को देखने का जो नज़रिया दिया है उसमें भी 2 पर्सपेक्टिव दिए। एक है वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच और दूसरा है डिविएंट बिहेवियर अप्रोच। पहले हम लोग कर लेते हैं वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच। वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच क्या होता है? वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच जो है उसको देने वाले जो हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ज़माने की बात है कि जब उनके पर्सपेक्टिव के जो लोग थे उन्होंने इस अप्रोच को पेश किया था। ये मसाइल बहुत थे वॉर के बाद। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट क्या था? वो कहते थे, कॉन्सेप्ट ये उन्होंने बताया कि सोशल प्रॉब्लम्स इसलिए प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं क्योंकि वो कुछ लोगों के लिए नॉर्मल होते हैं, जस्टिफाइबल होते हैं, या इसलिए वो कंडीशन होती हैं जो ग्रुप वैल्यू से कंपैटिबल नहीं होती। अब इसका दोनों का मतलब क्या है? पहली तो सोशल प्रॉब्लम प्रॉब्लमेटिक है, नॉर्मल जस्टिफाइबल है। जैसे अभी जो एहतजाज हो रहा है अमेरिका में, तो जो लोग बाहर निकले हैं, अफ्रीकन अमेरिकन बाहर जो निकले हैं, वो जस्टिफाइबल हैं क्योंकि उनके लिए वो नॉर्मल है, उनको जस्टिस चाहिए, उनके लिए वो नॉर्मल है। उनके साथ जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए नॉर्मल है क्योंकि वो समझते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन जो इनके खिलाफ हो रहा है ये प्रॉब्लम है। कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा कह रहे हैं, दूसरा भी इसी में आ रहा है कि गवर्नमेंट और पुलिस उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो ब्लैक और अफ्रीकन अमेरिकन की वैल्यूज से मैच नहीं करती, कॉन्फ्लिक्ट में आती हैं। इसी वजह से जो है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव कहता है उस वक्त कंडीशन क्रिएट होती है समाजी मसले की, और ये मसला जो है सोशल प्रॉब्लम कहलाएगा। कॉजेस क्या है? कॉजेस कहते हैं जब 2 मुख्तलिफ ग्रुप्स, 2 मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स जो अलग अलग आस्पेक्ट के हैं वो मिलते हैं, तो क्या होता है कि हर ग्रुप ये कोशिश करता है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट किया जाए। हर ग्रुप ये कोशिश करता है कि वो डोमिनेंट हो जाए। हर ग्रुप ये कोशिश करता है कि उसको प्रॉफिट या उसको फ़ायदा हो जाए। इसको आसान वर्ड्स में मैंने एग्जाम्पल एक कोट की है, लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स की। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी मालिक मकान हैं या जितने भी मालिकान हैं घरों के, जिन्होंने किरायों पर दिया है घर, और जितने भी किराएदार हैं जो किराए पर रहते हैं, दोनों का अलग अलग पर्सपेक्टिव है। ठीक है, दोनों की वैल्यूज़, लैंडलॉर्ड की और टेनेंट्स की वैल्यूज़ कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि लैंडलॉर्ड चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा किराए में
कम से कम मेंटेनेंस पर काम करें, और टीनेट चाहेगा कम से कम किराए पर मेंटेनेंस भी उसको कम करनी पड़े, वो भी जो है लैंडलॉर्ड की तरफ जाए। तो ये जब दोनों मिलते हैं ग्रुप्स आपस में, और जब इनकी वैल्यूज आपस में मैच नहीं करती, क्योंकि उनकी गोल मैच नहीं करते ना, जब गोल्स मैच नहीं करते तो वैल्यूज कैसे मैच कर सकती है? जब मीट करते हैं ये कम्पीट करते हैं। कम्पीट क्यों करते हैं? हर एक ग्रुप चाहेगा उसकी पॉइंट ऑफ व्यू को ज्यादा एक्सेप्ट किया जाए, और उसका नतीजा क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? कॉन्सिक्वेंसेस ये होगा कि दोनों ग्रुप जो हैं वो झगड़े पर आ जाएंगे, पोलराइज हो जाएंगे और दूर दूर हो जाएंगे एक दूसरे से। जब पोलराइज हो जाएंगे और दूर दूर हो जाएंगे तो मेंटेनेंस का कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी। जैसे अब लैंडलॉर्ड और टीनेंट जो हैं वो झगड़ा कर रहे हैं, और इसमें लैंडलॉर्ड कह रहा है मेरे पास किराएदार बहुत, और किराएदार कह रहा है मेरे पास घर बहुत, और आखिर जब ये दोनों जो हैं वो कम्पीट करते हैं तो हो सकता है कि दोनों में से किसी एक को नुकसान उठाना पड़े और एक को ज़्यादा फ़ायदा मिल जाए, लेकिन किसी को सेक्रीफाइस करना पड़े। और अक्सर ऐसा होता है जो डोमिनेंट ग्रुप होता है वो जल्दी जो है वो पावर में आता है और वो सबसे ज़्यादा वो फ़ायदा उठा लेता है। अच्छा, यही बताया मैंने कि हायर गोल्स आर सेक्रीफाइस, और बाज़ों का जो है आप छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ग्रेटर देखते हैं कि बड़े पैमाने पर आपके लिए फ़ायदा क्या है। जैसे हमने 9/11 के वाक़े के बाद पाकिस्तान से भी पूछा गया कि आप क्या अमन के लिए अमेरिका का साथ देंगे? अमेरिका का, तो पाकिस्तान ने कहा बिल्कुल हम साथ देंगे, हम अलकायदा के खिलाफ जंग करेंगे, हम आईसिस के खिलाफ जंग करेंगे, आईसिस तो बाद में एक है, जंग करेंगे। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और कोलिशन में आपने देखा होगा सऊदी अरब के साथ बहुत 34 ममालिक ने आईसिस के खिलाफ एक टीम भी बनाई उन्होंने, या जो भी आप कहें कि कोलिशन बनाया। तो जब अमेरिका का हमने 9/11 के बाद साथ दिया तो उसके अंदर सबसे बड़ा जो हमारे पास डिलेमा था वो अफ़गानिस्तान का था, और पाकिस्तान से जो भी जाता था अफ़गानिस्तान की बॉर्डर क्रॉस करना पाकिस्तान से करते थे, वेपन्स जाते थे, सब चीज़ें यहाँ से जाती थी, जिसका खमियाजा हमने उस वक्त तो हमने गिव अप कर दिया, और हमने कहा कि हमें फ़ायदा पहुँच रहा है, क्यों पैसे मिलेंगे, एक एक ट्रक के पैसे मिलेंगे, गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, लोगों को फ़ायदा होगा, हमारा जो है जेब भी भरेगी हमारी, करप्शन की भी बात थी साथ में। तो हायर गोल्स अचीव हो रहे हैं, इसलिए छोटी मोटी बातें भूल गए, लॉन्ग टर्म नहीं देखा कि लॉन्ग टर्म में हमारे जितने भी लोग हैं उनको कितने बॉम्ब ब्लास्ट सहने पड़े, कितनी घरों की और कितने लोगों के चिराग गुल हो गए, खो गए, लोग मर गए, डेथ टोल बहुत ज़्यादा है दहशतगर्दी के हवाले से, और जो जिंदा हैं वो भी आपको पता है कि कैसी हालत में। कोयटा में देखें हर ब्लास्ट, पेशावर में देखें कितने ब्लास्ट हुए, कराची में देखें कितने ब्लास्ट हुए, और सारा रंग शिया सुन्नी का वो देते गए। एक्चुअली ये पूरी पॉलिटिकल वॉर है, ये पूरी पॉलिटिकल सियासत की वॉर है, और कौन डोमिनेंट पावर है। तो हमने साथ दिया पीस के लिए, लेकिन हमें पीस ना मिला, बल्कि हम बैकवर्ड हो गए और हम तरक्की भी ना कर सके, इसलिए आज तक हुकूमतें जो है परेशान है। सजेशन क्या देते हैं कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच वाले? वो कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट को अगर सॉल्व करना है तो 3 तरीके हैं, कंसेंसस, ट्रेडिंग और पावर। कंसेंसस का मतलब है कि दोनों पार्टी है वो एग्रीमेंट कर ले, कॉम्प्रोमाइज कर ले। अच्छा, लैंडलॉर्ड ने कहा ठीक है मैं तुम्हारा जो है वो बढ़ाता हूँ किराया, तो मेंटेनेंस का कुछ कर दो। तो टीनेंट ने कहा ठीक है आप किराया मैं भर देने को तैयार हूँ, मेंटेनेंस में आप मेरा सपोर्ट कर दें। तो इस तरह दोनों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, मसला सॉल्व हो गया। चले अगर मसला सॉल्व नहीं होता एक्सचेंज कर लेते हैं। कब बाज़ औक़ात मसला जब कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो भी ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग कहते हैं चलो इस साल मैं किराया नहीं बढ़ाता लेकिन मेंटेनेंस तब तुमने करनी है, अगले साल मैं किराया बढ़ा दूंगा, ट्रेडिंग एक्सचेंज। तो अगले साल जब किराया बढ़ाऊंगा तो फिर मेंटेनेंस में मैं करूंगा, तो एक्सचेंज की बात आ गई। लास्ट है डोमिनेंसी पावर, देते हो किराया बढ़ाने का, करते हो देते हो तो ठीक है, वरना अगले महीने घर खाली करो, ये पावर डोमिनेंस, ठीक है। या टीनेंट कहता है नहीं हम भाई इतना किराया नहीं दे सकते, हम अभी से नोटिस दे रहे हैं, हम अगले महीने यहाँ से जा रहे हैं। तो पावर एंड डोमिनेंस दोनों दिखा सकते हैं, जरूरी नहीं है लोअर वाले दिखाएं, लेकिन ज्यादातर देखा गया है दुनिया में कि पावर और डोमिनेंस वो दिखाता है जिसके पास रिसोर्सेज ज्यादा हो, जो ज्यादा जो है पावरफुल हो। जैसे अमेरिका पावरफुल है पाकिस्तान के मुकाबले में, इस तरह पैसे के मुकाबले में चाइना, बिजनेस के मुकाबले में चाइना हमसे पावरफुल है। तो मुख्तलिफ चीज़ों में हमसे जो पावरफुल लोग होते हैं हम उनके डोमिनेंस में
आ जाते ہیں. اسی لیے یہ کانفلکٹ اپروچ کہتی ہے کہ جو سوشل پرابلمز ہیں وہ حل کیے جائیں گے تو کنسنسس ٹریڈنگ اور پاور کے ذریعے. دوسرا ان کا کانسیپٹ ہے ڈیوینٹ بیہیویئر اپروچ. کانفلکٹ پرسپیکٹو میں دوسرا ہے ڈیوینٹ بیہیویئر اپروچ. ڈیوینٹ بیہیویئر اپروچ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ سوشل پرابلم اس لیے کریٹ ہوتے ہیں کہ جو سوسائٹی میں رہنے والے لوگ ہیں وہ نارمس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. نارمس کیا ہوتے ہیں؟ قانون، لاز، رولز، اسٹینڈرڈز، ویلیوز جو سوسائٹی نے سیٹ کی ہوتی ہیں کہ اسی کو فالو کرنا ہے ہم نے، اور اگر ہم اس کو فالو نہیں کرتے ہم سگنلز توڑتے ہیں، ہم کرائم کرتے ہیں، ہم چوریاں کرتے ہیں، ہم مختلف ایسے کرپشن کرتے ہیں، ٹیکس ایویژن کرتے ہیں، ہم منی لانڈرنگ کرتے ہیں، ہم اس طرح کی بیماریاں جو کرتے ہیں یا کرائم کرتے ہیں وہ نارم سے ہٹ کے ہے. اور جب نارم سے ہٹ کے کام کریں گے تو کہتے ہیں سوشل پرابلمس تب کریٹ ہوتے ہیں. اور دیکھ لیں حکومتوں نے سوشل پرابلمس کریٹ کی کرپشن کر کے، ٹیکس ایویژن دے کر. کمپنیز نے لاکھوں کروڑوں کا نقصان کروایا گورنمنٹ کا اور ہمارے ٹیکس پیئر کا منی ضائع کیا. کازز کیا ہیں ڈیوینٹ بیہیویئر اپروچ کے؟ کہ بیہیویئر اور کنڈیشن ڈیوینٹ جو نارم سے ڈیوینٹ ہے وہ اس لیے ڈیوینٹ ہے کہ جو ڈیوینٹ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ مجھے جو لیگل طریقہ ہے، لیجٹمیٹ طریقہ ہے، جو جائز طریقہ ہے میرے گولز کو حاصل کرنے کا یا میرے مقصد کو حاصل کرنے کا، وہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے مجھے جو ہے اس گول کو بلاک کرے گا. مطلب کوئی گول کو اس حاصل کرنے میں مجھے بلاکیج ملے گی. جیسے اگر میں نے جو ہے 4 سال نوکری کی، اچھی پڑھائی کی اور میں نے ڈگری حاصل کی، تو میں نے جو ہے وہ کہا کہ میرا لیجٹمیٹ طریقہ کیا ہے، میں سی وی دوں سب جگہ پر، انٹرویوز دوں اور مجھے جاب مل جائے. جب مجھے پتا ہے کہ میں جو ہوں جاؤں گی اور انٹرویو دوں گی اور میرا جو ہے جو لیجٹمیٹ گول ہے وہ پورا نہیں ہوگا، لیجٹمیٹ طریقے میرے پاس نہیں ہے، ناجائز طریقے میرے پاس نہیں ہے، جائز طریقے سے کام نہیں ہو رہا، تو پھر کیا ہوگا کہ یہاں پر میں رولس کو توڑنا شروع کروں گی. جو رولس کو کون توڑے گا؟ رولس کو توڑیں گے. میں نے رشوت بھی دینا شروع کر دی، لینا بھی شروع کر دی. بعد میں جب دے کر میں نے جاب کی تو لوں گی کیوں نہیں، آرام سے لے لوں گی. ٹھیک ہے. تو کاسٹ کیا ہوا کہ جب آپ کے جو لیگل طریقے ہیں، سسٹم ہے، وہ اگر کام نہیں کر رہا سوسائٹی کا گول حاصل یا مقاصد کو حاصل کرنے میں، تو پھر لوگ جو ہے ناجائز طریقے استعمال کرتے ہیں. یہ وجہ بن جاتی ہے مسئلہ کریٹ ہونے کی. جیسے لائن میں آپ کھڑے ہیں اور اندر سے کسی کو پہچانتے ہیں، آپ نے کہا بھائی اس سے بات کرانی ہے، اور آپ پوری لائن چھوڑ کے آرام سے ڈائریکٹ اندر جا کر اپنا کام کرا کے آ جاتے ہیں، تو جو لیجٹمیٹ طریقہ تو نہیں ہوا. باقی سب کے گولز بلاک ہوئے، انہوں نے چیخنا شروع کر دیا، لڑنا شروع کر دیا، یہ کیوں گئے، یہ کیا ہوا. تو وہ کاز ہوتا ہے. اس میں ان امپلائمنٹ، کرپشن، وائلنس شامل ہے. طریقہ کار کیا ہے، اس کو کیسے سالو کیا جائے؟ انہوں نے ریمیڈیز دی کہ جو انڈیویژولز جو غلط راستوں پر چلے گئے ہیں ان کو دوبارہ سے تربیت دیں، ان کو ری سوشلائز کیا جائے. اب کیسے کیا جائے ری سوشلائز؟ کاؤنسلنگ کی جائے، ان کو نارمز دوبارہ سکھائے جائیں. اب یہ اتنا آسان نہیں ہے، کاسٹلی ہے. کاسٹلی کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے ماں باپ بھی ایسے ہی ہیں، ان کے گھر والے بھی ایسے ہی ہیں. تو آپ اکیلے ایک شخص کو تو سوشلائز نہیں کریں گے. کروڑوں کی عوام ہے تو کروڑوں ہی سب ایک جیسے ہیں، تو سب کو کیسے سوشلائز کریں گے؟ آپ سمپل دیکھ لیں، ماسک پہننے کو کہا جا رہا ہے تب بھی لوگ ماسک پہن کے نہیں آ رہے، گلوز پہننے کو کہا جا رہا ہے نہیں کر رہے، ہاتھ دھونے کو کہا جا رہا ہے نہیں دھو رہے، اپنے آپ کو سینیٹائز رکھنے کو کہا جا رہا ہے، اپنے آپ کو صاف رکھنے کو کہا جا رہا ہے، جو مسلمانوں کے لیے ویسے ہی صفائی نصف ایمان ہے، ہم نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ہماری تربیت میں ہی نہیں تھا. اور ہم گورنمنٹ مسلسل ری سوشلائز کر رہی ہے. ایون فون کی ٹون میں بھی جو ہے مسلسل آسان لفظوں میں بتایا گیا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، کس طرح سالو کریں گے. مسلسل ہر جگہ پر ہر ادارہ جو ہے ایس او پی کو جو فالو کر رہا ہے اس کے ذریعے پتہ چل رہا ہے گائیڈ لائن، لیکن لوگ پھر بھی فالو نہیں کر رہے. ری سوشلائز کرنا اتنا آسان نہیں ہے. میڈیا بہت بڑا رول ادا کر رہا ہے ری سوشلائز کرنے کے لیے. سوشل میڈیا بھی بہت کر رہا ہے، میڈیا اوور آل کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میڈیا ہی میں بہت سارے ایسی چیزیں آتی ہیں جو ہم کو پتہ چلتی ہیں. جیسے میڈیا میں بہت بڑی بڑی پرسنالٹیز آئیں جن کو کووڈ-19 ہو گیا، کہہ رہے ہیں آپ تو جو ہے میڈیا میں آ کے بتاتے ہیں نہ کرو، وہ خود ہی جو ہے وہ بدعتیاتی کی خود ہی جو ہے وہ کووڈ-19 کا شکار ہو گئے. دوسرا طریقہ کہہ رہے ہیں سوشل سسٹمز جو ہیں ان کو اتنا زیادہ سخت نہ بنایا جائے
کہ لوگ اس میں جو ہے وہ داخل نہ ہو سکیں اور لیگل طریقہ ہو. اب وہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اگر جاب کے لیے جائیں تو وہاں پر میرٹ پہ ہونا چاہیے, اور اتنے لمبے نہیں ہو, 10 انٹرویو ہوئے, 12واں انٹرویو جو پہنچے تو پتہ چلا کہ آپ جو ہیں آپ کو نہیں رکھا گیا, آپ کا بھی ٹائم ویسٹ ہوا. تو اتنی لمبی جو ہے سسٹم نہ بنایا جائے, ریجڈ بنایا جائے. اگر جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمیں صرف ایک بینک اکاؤنٹ کھلوانا ہوتا ہے, یا ایک جو ہے نادرا کے پاس جا کر اپنا شناختی کارڈ جو ہے اس کو رینیو کرانا ہوتا ہے, یا پاسپورٹ بنانا ہوتا ہے, تو آپ کو اتنے جگہوں سے گزرنا پڑتا ہے اور اتنے لمبا پروسیجر ہے کہ آپ کو جو ہے ایک وقت آتا ہے جو آپ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ لیجٹمیٹ طریقہ. تو وہ کہہ رہے ہیں لیجٹمیٹ طریقے پیدا کریں, سسٹم کو ریجڈیٹی کم دیں. تیسرا کہتے ہیں اپرچونیٹیز اور گول ہو, اٹینیبل ہو. اپرچونیٹیز اور گول شوڈ بی مور اٹینیبل, یعنی جابس کریٹ کریں, پاورٹی کو کم کریں, وائلنس کو کم کریں, رولز اور قانون ایسے بنائیں کہ لوگوں کو فائدہ ہو. ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہے فائدہ حاصل نہ کر سکیں. اگر میں ایف آئی آر کٹوانے جا رہی ہوں, کسی کے خلاف کمپلین کرنے جا رہی ہوں, تو مجھ سے تو ایف آئی آر کوئی لکھے گا ہی نہیں. میں نے تو اتنے لاکھوں خرچ کرنے کے بعد جا کے ایف آئی آر لکھوانی ہے, تو گولز تو اٹین ہی نہیں ہو رہے. اور میں تو جو ہے وہ کورٹ کے دھکے نہیں کھا سکتی, میں وکیلوں کے پیسے نہیں دے سکتی. تو اتنا لمبا سسٹم جو ہے, اگر میں کسی کو سو کرنا چاہ رہی ہوں, کسی کو میں اگر میں سو کرتی ہوں کسی کو, تو کیا ہوگا کہ مجھے اس کا رزلٹ تو سالوں سال نہیں ملے گا. ہو سکتا ہے میں بوڑھی ہو جاؤں تب بھی شاید رزلٹ نہ ملے. تو اپرچونیٹیز اور گولز جو ہیں اٹینیبل ہوں, تاکہ لوگ جو ہیں اس کو آسانی سے اپروچ کر سکیں. چیزیں آسان بنائی جائیں, نہ کہ مشکل بنائی جائیں. دوسرا ہے جو پرسپیکٹو, وہ ہے انٹریکشنسٹ پرسپیکٹو. انٹریکشنسٹ پرسپیکٹو میں صرف ایک ہی دیا گیا ہے اپروچ, اور وہ ہے لیبلنگ اپروچ. لیبلنگ اپروچ کیا کہتی ہے؟ یہ ریسنٹ اپروچ ہے, نیو اپروچ ہے. ٹھیک ہے, یہ کیا کہتی ہے؟ یہ کہتی ہے, یہ نہیں کہتی کہ کیوں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کانسیپٹ دے دیا ہے. یہ لیبلنگ اپروچ جو ہے ایکسپلین کرتی ہے کہ کس کنڈیشن میں رہتے ہوئے, کون سی کنڈیشن میں رہتے ہوئے جو ہے وہ سچویشن ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ پرابلمٹک بن جاتی ہے. جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل پرابلم وہ کنڈیشنز ہیں جس کے اندر کچھ خاص بیہیویئر اور سچویشن ہے, ان کو ہم سوشل پرابلم قرار دے دیتے ہیں, اس لیے وہ سوشل پرابلم بن جاتی ہے. ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے مسئلے ایسے ہیں جو مسئلے ابھی نہیں ہیں. جیسے ہمارے ملک کے بہت سارے ایسے مسئلے ہیں جو ابھی ہمارے ملک کے نہیں ہیں, لیکن ہمیں ویسٹرن کلچر سے پتہ چل رہا ہے, ویسٹرن سوشل میڈیا سے پتہ چل رہا ہے, تو ہم نے اس کو اپنا مسئلہ بنا دیا ہے. جیسے بہت بڑا مسئلہ ہے, ہمیں اس پہ جو ینگ پیپل کہتے ہیں, آپ لوگ کہتے ہیں, یوتھ کہتی ہے ہمیں اسپیس دیا جائے. ہمیں اسپیس نہیں دیا جاتا. ہمارے ماں باپ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے اور ہمیں اسپیس نہیں دیتے. اب آپ اسپیس کیا دیں گے؟ ایک تو فزیکل اسپیس ہی نہیں ہے آپ کے گھروں میں اور ہمارے گھروں میں. کیا جتنے 5-6 بھائی بہن ہیں, کیا ہر ایک کا الگ الگ بیڈ روم ہے ہمارے ہاں؟ کیا اتنا افورڈیبل ہے ہمارے پاس؟ چھوٹی فیملی کی بات نہیں کریں, جو بڑی فیملی ہے تو ایک ایک کمرے میں 2-2 3-3 بہنیں اور 2 بھائی 3 بھائی ایک ساتھ سوتے ہیں. اسپیس کس چیز کی؟ دوسری فزیکل اسپیس. اب آ جاتی ہے ایموشنل اسپیس, یعنی ہمیں اپنا ٹائم دیا جائے. ہم کیا بیٹھے, آپ کے ہاتھ میں تو 24 گھنٹے آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ موبائل فون ہے. آپ اپنے دوستوں سے کانٹیکٹ میں ہیں, آپ مسلسل جو ہے ہینڈ فری سیٹ لگا کر بات کر رہے ہیں. آپ کو کون سی اسپیس چاہیے؟ تو اب جو ہے یہ ایک طرف ہے. تو آپ جو ہے یہ اسپیس دینا یا کمپیرزن کرنا بہت زیادہ, کہ ویسٹرن کلچر میں تو دیکھیں وہاں پر کس طرح بات کرتے ہیں, ماں باپ کو نام سے بلاتے ہیں. ہمارے یہاں ماں باپ تو ابھی بھی ڈنڈے مارتے ہیں ہمیں. یہ کوئی زندگی ہے؟ نام ڈیسیشن میں حصہ لے سکتے ہیں. وہ کلچر الگ ہے, وہ سوسائٹی الگ ہے. تو وہاں پر اگر آپ نے اس کو ہر چیز کو وہاں سے لینا شروع کر دیا, لیبلنگ شروع کر دی کہ ہمیں بھی یہ چاہیے, تو مسائل میں اضافہ ہوگا. تو یہ کہتے ہیں لیبلنگ اپروچ والے کہ جتنے مسئلے ہیں دنیا کے سب آپ کے مسئلے نہیں ہیں, اس لیے ہر مسئلے کو مسئلے بنانا کا ضروری نہیں ہے. جتنے زیادہ آپ بنائیں گے اتنے زیادہ آپ کے معاشرے میں مسائل کریٹ ہوں گے. جیسے می ٹو کی موومنٹ امریکہ میں چلی, دنیا کے بہت سے علاقوں میں چلی, اور پاکستان میں بھی چلانے کی بہت کوشش کی گئی. فیمنسٹ پرسپیکٹو جو رکھتے ہیں وہ سمجھے کہ بڑا اچھا موقع ہے, ہم بھی می ٹو کی موومنٹ چلائیں گے. لیکن بری طرح سے ناکام گئی. اور کیوں ناکام گئی وہ آپ کو سب سے بڑا کیس پتا ہے, علی ظفر کا اور
اور میشا شفیع کا سپریم کورٹ تک بات گئی ہے، اور بےعزتی جو ہے وہ فیمیل جینڈر کی ہوئی ہے، وہ میل کی نہیں ہوئی، کیونکہ آپ می ٹو موومنٹ کو فالو کرنے میں آپ نے جو ہے نہ آگے پیچھے سوچا، آپ نے کہہ دیا بس میرا بھی یہ مسئلہ ہے جو دنیا کا مسئلہ ہے. سوشل پرابلم نہیں تھا، آپ نے لیبلنگ کی، جس لیبلنگ کی وجہ سے آپ کو جو ہے خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. اور جو ہے یہ لیبلنگ اپروچ کہتی ہے کہ آپ لیبلنگ کرنا چھوڑ دیں. جتنا آپ ٹھپا لگائیں گے لوگوں کے سروں پر، ماتھوں پر اور چیزوں پر کہ یہ مسئلہ ہے، تو وہ مسئلہ بنے گا. اگر آپ جتنے کم مسئلے چاہتے ہیں وہ ہوں. کازز یہ بتاتے ہیں کہ لوگ جو ہے، وہی میں نے ابھی بتایا، سوشل میڈیا سے اویئر ہو رہے ہیں کہ سچویشن ہے، سوشل پرابلمز ہیں، تو وہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے بھی سوشل پرابلمز ہیں، ہمارے بھی جو ہے انجسٹسز ہیں، ہمارا بھی ڈسکریمنیشن ہوتا ہے، ہم بھی جو ہے باہر نکلیں گے. ڈیفینیشن کہتے ہیں چینج کرتے ہیں سوشل پرابلم کی. جیسے اسموکنگ جو ہے سوشل پرابلم نہیں ہے، ڈیفینیشن چینج نہ کی، کیونکہ اپنے آپ کو اپنا فائدہ نظر آ رہا ہے نا اس میں. کیونکہ اگر آپ نے سوشل پرابلم قرار دے دیا اسموکنگ کو، تو آپ کو اسموکنگ چھوڑنی پڑے گی، تو اس لیے آپ اسموکنگ کو نہیں چھوڑنا چاہ رہے، اسی لیے آپ اس کو سوشل پرابلم بھی نہیں کہہ رہے. تو آپ خود لیبلنگ نہیں کر رہے نا، اس پر لیبلنگ نہیں کر رہے. تو یہاں پر یہی والی بات کہہ رہے ہیں کہ کم کم چیزوں کو لیبلنگ کریں، جتنی زیادہ لیبلنگ کریں گے اتنے زیادہ مسائل نظر آئیں گے. اگزامپل کہہ رہے ہیں ڈرگ ایڈکشن. ڈرگ ایڈکشن جو ہے وہ آگے ڈرگ ایڈکٹ کو اتنا آپ نے سوسائٹی سے نکال دیا، دماغ میں اس کے سر پہ کہہ دیا، اس کو کہہ دیا ہیروئنشیا، ہمارے ورڈ جو یوز کیا جاتا ہے ہیروئنشیا، یعنی ایک ایسا گالی بنا دی کہ اس نے کہا جب گالی مجھ پر پڑی گئی تو میں اس گالی کو ثابت کر کے دیکھتا ہوں. تو اس نے گالی کو ثابت کر دیا، چوری بھی کی اور سارے غلط کام بھی کیے. تو اس نے جو ہے وہ ڈرگ ایڈکشن کے بعد اور غلط کام کرنے شروع کر دیے. تو لیبل اب اگر لگا دیں گے ایک پر آپ، تو وہ لیبل کو ہو سکتا ہے ثابت کرنے کی کوشش کر دیں. اب آ جاتے ہیں تیسرا پرسپیکٹو، فنکشنل پرسپیکٹو. اس کے 3 اپروچز ہیں: سوشل پیتھولوجیکل اپروچ، سوشل ڈس آرگنائزیشن اپروچ، انسٹیٹیوشنل اپروچ. پہلا ہے سوشل پیتھولوجیکل اپروچ. سوشل پیتھولوجی کا مطلب ہے سوشل النس. پیتھولوجی از النس، اس کا لغوی معنی سکنس، بیماری. یہ بہت پرانا تھا، یہ 19 سینچری کا، جب بیماریوں کو بھی جو ہے وہ کہتے تھے نارمل نہیں ہے، اور جو شخص بیمار ہو جاتا تھا اس کو بھی معاشرے سے باہر نکال دیتے تھے، سوسائٹی سے الگ کر دیتے تھے، گاؤں سے دور بھیج دیتے تھے، تاکہ وہ تاکہ ان کے پاس، ان کے نزدیک نہ جانا پڑے. اور ان سے ڈرتے تھے، بیماریوں سے ڈرتے تھے. اسپیشلی کوڑ کا مرض تھا، کوڑ لیپریسی کہتے ہیں، لیپریسی کا مرض، جذام کا مرض بھی کہتے ہیں اس کو. تو وہ لوگ جو ہے ہیلتھ کے ایشوز کو بھی پازیٹیو نہیں لیتے تھے. کانسیپٹ کیا ہے کہ انڈیویجول جو نارمل سوشل نارم سے ڈیویٹ کرے گا تو سوشل نارمز میں فٹ نہیں ہوگا، تو اس کو وہ سکھ کہتے تھے. یعنی کہ اگر مجھے کلچر کا کوئی حصہ پسند نہیں ہے، اور میں نہیں پسند کرتی کہ میں جو ہوں وہ شادی کروں، یا میں نہیں پسند کرتی کہ میں جو ہوں 9 to 5 جاب کروں، میں کریٹیوٹی والی جاب چاہتی ہوں، تو میں ڈیویٹ کر رہی ہوں نا سوشل نارم سے. تو انسٹیٹیوشن سے اگر میں ڈیویٹ کر رہی ہوں تو اس کو جو ہے سوسائٹی کہتی ہے سکھ ہے یا پیتھولوجیکل ہے. اسی طرح جتنے مینٹل النیسز ہیں جو خودکشی کی کوشش کرتے ہیں، ڈپریشن کے مریض ہیں، بہت سے لوگوں کی ڈیورسز ہو جاتی ہیں، تو وہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ لوگ سارے لوگ سکھ ہیں، معاشرے کو برا کرتے ہیں. لیکن ایسی بات نہیں ہے، یہ ان کا پرسپیکٹو تھا، اور یہ بہت پرانا پرسپیکٹو تھا، 200 سال پرانا پرسپیکٹو تھا. 21 سینچری چل رہی ہے، وہ 19 سینچری کا کانسیپٹ تھا. کاز کیا کہتے تھے؟ کاز کہتے تھے پرابلم اس وقت ارائز ہوتے ہیں جب انڈیویجولس اور جو سوشل انسٹیٹیوشن ہے، وہ جو تبدیلی آ رہی ہے معاشرے میں، اس تبدیلی کو فوراً اڈیپٹ نہیں کر لیتے. انسانوں میں ایک بہت اچھی بات ہے اڈیپٹیشن کی، ہم ہیومن اڈیپٹیبلٹی ہوتی ہے. جیسے جیسے حالات چینج ہوتے ہیں، ہم بھی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے حالات کے ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا تبدیل ہو جاتے ہیں، یا اس کو ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر ہے پرانے زمانے میں اتنا آسان نہیں تھا تبدیلیوں کو جلدی جلدی ایکسیپٹ کرنا، ٹائم لگتا تھا. ایک ٹیکنالوجی کو دوسری ٹیکنالوجی سے ایکسیپٹ کرنا، ایک بیہیویئر سے دوسرے بیہیویئر کو ایکسیپٹ کرنا. وہاں اس زمانے میں فار ایگزامپل ایک اگر فیملی ہے اور میل جو ہے وہ ہیڈ آف دا فیملی ہوتا تھا، پیٹریارکل فیملی تھی، اور اگر اس کے اندر کوئی بیوی یا بیٹی یا بیٹا کوئی بھی ایسی بات کر دے جو باپ کے مزاج کے خلاف ہے، تو بھی جو ہے وہ اس کو نارمل کہا نہیں جاتا تھا، لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، اور جو لڑائی جھگڑے ہوتے تھے اس میں اس بچے کو اور اس کو باقاعدہ مارا جاتا تھا. یا جیسے
विचेस का कॉन्सेप्ट था, वो आप अगर विचेस को देखें तो उनको बर्न कर लिया जाता था। विचेस नहीं होती थी, जादूगरनियां नहीं होती थी, लेकिन वो जड़ी बूटियां इस्तेमाल करती थी, और जब जड़ी बूटियों से इलाज करती थी तो लोग जो हैं वो ठीक हो जाया करते थे। जबकि उस वक्त मौत का और अम्बात डेथ का रेट बहुत ज़्यादा था, तो उनको लगता था ये तो जादूगरनियां हैं, और जो जादूगरनी है वो सोशल चेंज में एक्सेप्टेबल नहीं है, उनको तो मार देना चाहिए, उनको तो ये तो हमें जो है कर लेंगी, हमारे बच्चों को ले जाएंगी, कुछ भी कर लेंगी, तो उनको मार देते थे, तो जिंदा जला देते थे। तो वो बाज उस ज़माने में सिकनेस को हटाने के लिए या तो शहर से निकाल देते थे, शहर बदल कर देते थे, जला देते थे, हैंग कर देते थे सबके सामने, जो है वो सजाएं देते थे, और बहुत एस्पेक्ट ऐसा था उस जमाने का। रूरल माइग्रेंट्स को उन्होंने एग्जांपल दी एक, कि रूरल माइग्रेंट्स जब अर्बन लाइफ में आते हैं, ये मैंने लेटेस्ट की एग्जांपल दी है कि आती है अर्बन लाइफ में आते हैं हम लोग, वो कहते हैं कि वो एडजस्ट नहीं कर पाते रूरल एरियाज के लोग। जब रूरल एरियाज के लोग अर्बन एरियाज में आकर एडजस्ट नहीं कर पाते, तो हम कहते हैं कि वो माशरे में सिकनेस या इलनेस क्रिएट करेंगे या मसाइल क्रिएट करेंगे। फिर जो अर्ली पैथोलॉजिस्ट जो थे पुराने ज़माने के, जो 19th सेंचुरी वाले थे, वो बिलीव्स और वैल्यूज, और मैंने कहा ना जला देना, मुल्क से निकाल देना, इस तरह की बात करते थे अब्यूज में। और अब जो नया जो आ रहा है उसमें सब्सटेंस अब्यूज है, ड्रग एडिक्शन है, वायलेंस है, विमेन एंड चिल्ड्रन का अब्यूज है, क्राइम, टेररिज्म, करप्शन, क्रिमिनलिटी, डिस्क्रिमिनेशन, आइसोलेशन, स्टिग्मेटाइजेशन और ह्यूमन राइट्स वायलेशन इसमें शामिल है। कॉजेस क्या बताते हैं, और मॉडर्न पैथोलॉजिस्ट बताते हैं कॉजेस, वो बताते हैं कि अगर सोसाइटी ही फॉलो नहीं करती तो सोसाइटी के इंडिविजुअल्स को फॉलो करेंगे। मींस अगर सोसाइटी के लीडर करप्शन करेंगे तो सब लोग करप्शन करेंगे, आम लोग भी करेंगे। अगर सोसाइटी के बड़े जो हैं वो बड़े बड़े क्राइम करके छूट जाएंगे, तो बाकी लोग भी यही एक्सपेक्ट करेंगे कि हम भी क्राइम करके छूट जाएंगे। तो आप अगर देखें टैक्स इवेजन करना, करप्शन में, और अभी जो मसले और चल रहे हैं मुख्तलिफ बड़े बड़े लोगों के ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, महंगी चीज़ें, सस्ती चीज़ें महंगे दामों में बेचते हैं और आम पब्लिक को जो है लेते हैं, तो पब्लिक भी जो है वो उनकी जैसी, वो भी फिर किसी और से रिश्वत लेती है और फिर और अंडर हैंड काम करती है। एग्जाम्पल सबसे बड़ी इसमें करप्शन की नज़र आती है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि साइकोलॉजिकल मसले भी होंगे, इकोनॉमिक और सोशल मसले भी होंगे, फाइनेंशियल मसले भी होंगे। और ये मसले जो होंगे वो क्यों होंगे? क्योंकि इंसान जब खुद करप्ट हो जाता है तो एक दफ़ा करप्शन करता है तो उसका दिमाग नेगेटिव होता है और वो दूसरा क्राइम करने को तैयार हो जाता है। आज वो 10,000 की रिश्वत ले रहा है, कल वो 10 लाख की रिश्वत लेने को तैयार हो जाएगा, परसों वो 10 करोड़ की रिश्वत लेने को तैयार हो जाएगा। और उसके लिए उसको ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे, जैसे आज आपको देख रहे हैं एक बिल्डिंग गिर गई, नई बनी हुई बिल्डिंग गिर गई, उसके अंदर भी मजदूर काम कर रहे थे। मीन्स गलत माल इस्तेमाल किया गया, गलत ठेकेदार सस्ते वाले रखे गए, कोई अप्रूवल नहीं था, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इजाज़त नहीं ली गई, कोई नक्शा अप्रूव नहीं कराया गया। ऐसे ही अंडरहैंड काम करेंगे, हर जगह पैसे दे कर किया, और आप देखें उसका रिजल्ट और नतीजा क्या हुआ। फैक्ट्रीज आप देखें कितनी जल गई फैक्ट्रीज। अभी घी की फैक्ट्री जली थी, बल्दिया वाली जो फैक्ट्री जली थी उसके अंदर आज भी वो जेल में है और उनको सजाएं मिली है। और क्यों मिली है? क्योंकि उन्होंने जो है वो जो सेफ्टी मेजर्स थे उन्होंने रखे, क्योंकि बचत करने की कोशिश की। रात को भी दरवाजे बंद करके काम करवा रहे थे, जबकि उस वक्त अलाउ नहीं था काम करना। बेईमानी की, जब बेईमानी का नतीजा क्या हुआ? 350 लोगों से ज़्यादा की जिंदगियां जो हैं वो बहुत बुरी तरह से वो लॉस हुआ। टेररिज्म भी आप इसमें सोल्यूशन क्या बताते हैं? ये कहते हैं तालीम बेसिक चीज़ है सोल्यूशन। दूसरा, ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए, सोशल प्रोग्राम्स या काउंसलिंग के प्रोग्राम्स, जिसमें आज की जनरेशन यानी हमारी जनरेशन को सिखाया जाए, तुम्हारी जनरेशन को सिखाया जाए कि तुम अपनी आने वाली नस्ल में ये खराबियां ना फैलाओ, ये खराबियां ट्रांसफ़र ना हो। अब हम तो निकल गए, हमारा तो काम निकल गया, हम तो अब ठीक होने वाले नहीं हैं। अब सब सारा जो हमने डाल दिया, सारा मलबा बोझ डाल दिया तुम लोगों ने अपनी आने वाली नस्ल को इस डिफेक्ट से बचाना है, इन मसलों से बचाना है, और खुद करप्शन को देखा तो दूसरों को करप्शन से मना करना है। दूसरा कॉन्सेप्ट है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट। ये अभी हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, डिसऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर पढ़ा है, इसलिए मैं जल्दी से इसको
کو कह रही हूँ, बताती हूँ. डिसऑर्गेनाइजेशन एक सोसाइटी में उस वक्त होता है कि जहाँ पर जो है लोग फॉलो ना कर रहे हो रूल्स एंड रेगुलेशंस को, लॉज को फॉलो ना कर रहे हो. अल्लाह का शुक्र है इतना भी हालत नहीं है पाकिस्तान की बुरी, लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे इलाके थे जंग के दौरान, पॉलिटिकल वॉर में, कि जहाँ पर लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते थे. दूसरा कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स ये होते हैं कि मुख्तलिफ कल्चर के जब लोग रह रहे होते हैं एक ही मुल्क के अंदर, एक ही कंट्री में, सिटी में, तो वहाँ पर आपस में एक दूसरे के खिलाफ जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होता है. तीसरा कह रहे हैं ब्रेक डाउन हो जाना, ब्रेक डाउन सिस्टम का. हमने जब बताया था कि जो इदारे फंक्शंस जिनके काम करने को जो कहा गया है, वो अगर इदारे काम नहीं करेंगे, फैमिली इंस्टीट्यूशन अपने बच्चों को नहीं पालेगी, सही सोशलाइज नहीं करेगी, तो बच्चे चोर बन सकते हैं, थीफ बन सकते हैं, टेररिस्ट बन सकते हैं, वायलेंस अब्यूज़र बन सकते हैं. अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपना सही काम नहीं करेगी, फंक्शन अदा नहीं करेगी, तो ब्रेक डाउन हो जाएगा. और ब्रेक डाउन अगर हो गया एजुकेशन सिस्टम का, तो हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे, तो इंजीनियर्स कौन बनेगा, डॉक्टर्स कौन बनेगा, प्रैक्टिकल लाइफ में कौन आएगा. इस तरह से सारे इंस्टीट्यूशंस की ब्रेकडाउन की बात की गई है. एग्जाम्पल दिया है कि क्यों होता है. ये कॉजेज में एक है कि बहुत जल्दी चेंज आ जाए, सोशल चेंज बहुत फास्ट आए, जैसे हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था. जॉब डिस्क्रिमिनेशन हो जाए, वो जो हम मुसलसल अनएम्प्लॉयमेंट की बात भी कर रहे हैं, ड्रग एडिक्शन की बात हमने की, और जो 3 टाइप्स हमने की थी ना, फैमिली, पर्सनल, इंडिविजुअल, कम्युनिटी डिसऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी एग्जाम्पल है. कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि सोशल सिस्टम जो है वो क्या किया जाए. सोशल सिस्टम मतलब जो माशरा चल रहा है उसके रूल्स को चेंज करना. वो कहते हैं रूल्स को क्या चेंज करना है. रूल्स को उस वक्त चेंज करेंगे जैसे मेरिट पर ले आए. जैसे फॉर एग्जांपल अभी पीटीआई आई है, हाँ हो सकता है कि आप इस पर एग्री करें ना करें, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कि वो कोशिश करना चाह रहे हैं. ये पैंडेमिक ना होता तो कुछ और चीज़ें हमें नज़र आती, लाइनअप हुई कि रूल्स चेंज कर रहे हैं, यूथ को आगे लेकर आ रहे हैं, यूथ को बहुत फोकस कर रहे हैं, यूथ को एहसास मिल रहा है कि वो पावरलेस नहीं है, यूथ को पता चल रहा है कि वो आइसोलेटेड नहीं है, यूथ को जो पता चल रहा है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं जो अगली नस्लों को और अगली हुकूमतों को चलाएंगे और वो चलाएंगे. तो रूल्स को चेंज करें. दूसरा है कि अपने लिए एक कानून और अपनी आवाम के लिए एक कानून ऐसा ना हो. माँ बाप अपने लिए कहते हैं हम तो झूठ बोलेंगे, हमारा तो राइट है झूठ बोलना, लेकिन तुम लोग झूठ ना बोलो, तो ये तो नहीं चलेगा. कॉन्ट्राडिक्टरी रूल्स तो नहीं चलेंगे. अगर आपने कहा कि मैं चाहे 12 बजे के बाद सोऊं, तुमने जो है 9 बजे सो जाना है, अगेन कॉन्ट्राडिक्टरी रूल्स आप नहीं बना सकते. जब बनाते हैं तो ही लोग जो हैं आपस में झगड़ते हैं, डिसऑर्गेनाइजेशन होती है. ठीक है. ब्रेकिंग डाउन तो हम पहले से बता चुके हैं कि फर्दर ब्रेक डाउन होता है तो उस फैमिली सिस्टम तबाह होता है. मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े होते हैं, डिवोर्सेस होती हैं, सेपरेशंस होती हैं, टीचर्स और स्टूडेंट के झगड़े होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और स्टूडेंट्स के झगड़े होते हैं, पॉलिटिक्स में 2 पार्टीज़ के झगड़े होते हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है वो डिफरेंट आस्पेक्ट आता है कि उसकी कोई बात ही नहीं सुनता रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वालों की. इसी तरह इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के भी आपस में है कि महंगाई बढ़ती है, कर्जे नहीं मिलते, कर्जे नहीं दिए जाते, या बहुत ज़्यादा डॉलर की कीमत बढ़ रही है क्योंकि पाकिस्तानी रुपया समझो गिर रहा है. तो ब्रेक डाउन है मुख्तलिफ इदारों का. सोल्यूशन क्या देते हैं? सोल्यूशन देते हैं कि पहले ढूंढें कि कॉज क्या है, आइसोलेट करें, कि वजूहात आइसोलेट करें, यानी ढूंढें, और फिर इसके बाद उसको करेक्ट करें. यानी कि यहाँ कह रहे हैं कि स्टडी करना ज़रूरी है. फिर दूसरा कह रहे हैं कि सोसाइटी में नए रूल्स बनाए जाएँ, जो मैंने भी बताया था कि नए कानून बनाए जाएँ, नई एक्सपेक्टेशंस दी जाए. जैसे यूथ के लिए हम नई एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं. आज भी हमें जो है इस हालात में न्यू रूल्स बनाने पड़ रहे हैं ना, तो समझ जाएं कि हालात को मुकाबला करने के लिए नए रूल्स बनाने पड़ते हैं. एक्सपेक्टेशंस क्या है? ठीक है. नेक्स्ट है लास्ट इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, छठा अप्रोच है. इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का कॉन्सेप्ट जो है वो ये कहता है कि प्रॉब्लम जो है इंस्टीट्यूशन में इस वक्त इंस्टीट्यूशन जो है में होते हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो सोशल चेंज को बर्दाश्त नहीं कर पाते, या इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो वक्त के साथ अपने आप को तब्दील नहीं कर पाते. तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ऐसा पैटर्न बनता है सोसाइटी में कि जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस को जो है उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए
अपनी सोशल चेंज को प्लानिंग करके लाना पड़ता है. अगर प्लानिंग के बगैर सोशल चेंज आ जाता है तो फिर मसाइल क्रिएट होते हैं. कॉजेस क्या हैं? कॉजेस कहते हैं कि सोशल प्रॉब्लम्स जो है वो प्रोडक्ट है इम्पर्सनल ऑपरेशन का. और कैसा इम्पर्सनल ऑपरेशन है? ऑपरेशन ऐसा है कि जो सोशल इंस्टीट्यूशंस में आज और कल का जो था उसमें दोनों में एग्जिस्ट करता था. यानी अगर एक इंस्टीट्यूशन पहले काम जो करता था पास्ट में और अब जो काम कर रहा है प्रेजेंट में, वो दोनों अलग अलग तरीकों से काम कर रहा है, वक्त के साथ तब्दील नहीं हो रहा. अलग अलग कर रहा है तो उसका मतलब है ठीक है वक्त के साथ तब्दील हो रहा है, लेकिन अगर अलग अलग नहीं कर रहा, वही पैटर्न जो ओल्ड पैटर्न है और वही चला आ रहा है, तो इसका मतलब है इम्पर्सनल ऑपरेशन. होता है, होने दे, फीलिंग्स ही नहीं शामिल है. अगर आप देखें कि वही चीज़ जो हमने पढ़ी थी प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा, मुझे पता चला आप लोग भी नहीं भी पढ़ी हुई. बहुत सारे सब्जेक्ट्स और बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारी चीज़ें, कैरिकुलम अभी तक रिफ्रेश नहीं हुआ, बहुत सारे नया चीज़ जो है आई नहीं. तो इसका मतलब आप देखें कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने अपने आप को चेंज नहीं किया. सॉल्यूशन और रेमेडीज़ क्या हैं? वो कहते हैं कि ये कैसे होगा, हम कैसे मसले को सॉल्व करें. सबसे पहले यहाँ पर आती है रिसर्च. पहले रिसर्च होगी, सोशल साइंटिस्ट रिसर्च करेंगे और सोल्यूशन बताएंगे, इंस्टीट्यूशन को बताएंगे, इदारों को बताएंगे कि कैसे इन मसलों को हल किया जाए. प्लान चेंज होगा या ओवरऑल चेंज होगा इदारों में, ये फिर वो डिसाइड करें कि तब्दीली कैसे लानी है. जैसे हेल्थ इंस्टीट्यूशन में तब्दीली लाई गई, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में भी तब्दीली लाई जा रही है. क्यों? क्योंकि प्लान चेंज नहीं होगा तो हमारे जो कुछ लाख करोड़ लोग जो हैं वो मर जाएंगे अगर उनको खाना ना मिला, उनको राशन के लिए पैसे ना मिले. और गवर्नमेंट इसके लिए जो है वो प्लान चेंज कर रही है, ओवरऑल चेंज कर रही है, सिस्टम पूरा चेंज कर रही है, नया सिस्टम बना रही है. नादरा के साथ मिलकर कोई नई कम्युनिटी बना दी है उसने, मुख्तलिफ न्यू प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए हैं. सार्स प्रोग्राम फॉर एग्जांपल क्रिएट किया, टाइगर फोर्स का एक कॉन्सेप्ट नया आया. अब ये फाल होता है नहीं होता हम उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन कोशिश की बात है कि प्लान चेंज होना ज़रूरी है. और अगर ये सब कामयाब ना हो तो कहते हैं फिर नए इदारे बनाए जाए, पुराने इदारों को तोड़ दिया जाए और उसके बजाय नए रूल्स के साथ नए इदारे बनाए जाएं. तभी जो है वो आप मसले को हल कर सकते हैं. इसमें ये 5 पॉइंट्स हैं. कंट्रीब्यूशन है कि सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सोशियोलॉजिस्ट और सोशल साइंटिस्ट क्या करते हैं. एक है सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो क्लिनिक और हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं, मेडिकल स्टाफ के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं हेल्थ इश्यूज, जैसे अभी की बात कर रहे हैं हेल्थ इश्यूज करना. दूसरा सोशियोलॉजिस्ट ये कर सकते हैं कि लोगों के एटीट्यूड्स जो हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं, उनको स्टडी करते हैं और उसी हवाले से, स्टडी करने के हवाले से रिसर्च मुख्तलिफ टॉपिक्स पर करके उनको एवेलुएट करके और पोटेंशियल पॉलिसीज़ बना सकते हैं और बनाते हैं. SPDC इस पर काम कर रहा है, पाइट काम कर रहा है, ये इदारे हैं कुछ जो ये काम कर रहे हैं. सोशियोलॉजिस्ट जो है वो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन को इस्तेमाल करके बहुत सारे मसलों को और हल कर सकते हैं. चौथा जो है सोशल प्रॉब्लम को कम्युनिटी डेवलपमेंट के ज़रिए पब्लिक और प्राइवेट इदारों के साथ मिलकर अवेयरनेस प्रोग्राम, एजुकेशनल प्रोग्राम, जो हम कह रहे थे कि एजुकेशन रीसोशलाइज करना, वो सब कर सकते हैं. सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो एवेलुएट कर सकते हैं सोशल पॉलिसीज़ को जो बनी हुई हैं, उसको दोबारा से रिविज़िट कर सकते हैं, दोबारा से बेहतर बना सकते हैं, ताकि जो है उसमें अगर ख़राबियाँ या कमी रह गई हो तो उसको पूरा किया जा सके. थैंक यू सो मच. हमारा जो है ये सोशल प्रॉब्लम का टॉपिक आज कंप्लीट हुआ. थैंक यू. हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करेंगे, 7th सेशन में मुलाकात होगी. खुदा हाफिज़.